جو رات ہے یہ جمعے کی رات ہے বৃহস্পতি বার শেষ হয়ে গেছে আর জুম্মা আরম্ভ হয়ে গেছে একটা খাস আমল হযরত মাওলানা মুহাদ্দিস শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহ তাই একটা খাস আমল বয়ান করছেন শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহ কে আসলা খাস করিয়া যারা উলামায়ে কিরাম तारा पोर्सन और ये सब लोग जानते हैं टाइटल से पहले दौरे हदीसेर आगे के क्लास मिशकात शरीफेर क्लास मिशकात शरीफेर जमात मिशकात शरीफ हदीसेर किताब आरंभ होवार आगे 5 पृष्ठा और एक छोटो किताब आछे मुकद्दमा शेख अब्दुल हक हदीस की जिनिस हदीसेर कोई किस्म एक उसूले हदीसेर ऊपरे बहुत मुख्तसर हिसाबे কথাগুলা बयान करा হয়েছে एक किताबेर लेखक और मुसन्निफेर नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह সম্পর্কে একটা ঘটনা আমার याद ऐसे এখন তাই নিজের जिंदगीर लास्टे गया बहुत बेसी बीमार पड़सा इतना बेसी बीमार हुआ कि सबको यकीन हो गया कि मोनो कोई आज टाइम जिंदा होता ना समय शेष ওই জামানাত দিল্লি একজন সাধু আসলা আজকালকের সাধু নাই ও তো কালকে বা পরু দিল্লি একজন সাধু বয়ান করছেন বয়ান দিতেন যে আমার বয়স 83 বছর হয়ে গেছে আর আমি 80 জন মুসলমানকে কতল করছি আর আমার প্ল্যান আছে যে আমি 100 মুসলমানকে কতল করব आजकल का साधु ऐसा होता है ওই জামানার যে সাধু তাই কত বেশি তপস্যা করছেন কত বেশি নিজের মাযহাব হিসাবে মুজাহাদা করছেন রিয়াজত করছেন যে কোন बीमार मानुष उनके सामने यदि आना चाहिए कोई बीमारी को अगर लाया जाता और उसके शरीर पर माथा पर हाथ रखा या मंत्र पढ़ के और फूंक मारता अगर कि वो हिंदू आदमी था लेकिन ऊपर वाले ने उसके अंदर एक असर दे दिया था अल्लाह ने दिया था वो साधु था जोगी था किसी बीमार को हाथ लगा देता या छू मंत्र कर देता तो पराय बीमार सही हो जाता था शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बीमार खूब इलाज करा उसे बहुत ज्यादा इलाज किया किंतु बीमारी का शेष होइसे ना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को एकজন ছাত্র কইলা कि हुजूर अपना यदि इजाजत रखे तो हम लोग आपको उसी जोगी के पास साधु के पास ले जाना चाहते हैं मैं बोला ना আমি একজন মুহাদ্দিস আমি একজন মুসলমান ঈমানওয়ালা মানুষ আমি সাধুর কাছে গিয়া আর আমার ইলাজ করাইতাম না আমারে লইয়া যাইও না কিন্তু इलाज करते करते जब थक गए और सुस्त हुई सुनना बेहोश हो गए तो उनके शागिर्दों ने उनके स्टूडेंट ने अपने हुजूर को उस जोगी के पास लेकर पहुंच गए साधु ने जोगी ने कुछ मंत्र पढ़ा फूंक मारा हाथ रखा अल्लाह को करना था अल्लाह को शिफा देना था वसीला वो साधु बना और मौलाना साहब की तबीयत अच्छी हो गई तन सुस्तो हुआ बातें कोई ना कि তোমরা কত বেশি इलाज করছো আমার बीमारी का तो जैसे ना কিন্তু अचानक
আমার बीमारी की लगे क्या तुम लोगों ने इलाज किया তারা हकीकत बयान করছে कि हुजूर आपने तो मना করছিলা কিন্তু আমরা बर्दाश्त করতে পারছি না আপনি খুব বেশি बीमार हमरा बर्दाश्त ना करिया आपको साधु के पास हम लेकर चले गए अल्लाह के वास्ते हमरा ने माफ दिया शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहली रहमतुल्लाह अलैह बोला कि अच्छा ठीक है तुम लोग साधु के पास लेकर गए और साधु ने अल्लाह ने साधु को जोगी को वसीला बनाया और मेरी तबीयत अच्छी हो गई बीमारी का शेष हुई से उनार আমার উপরে একটা ihsan হইছে আমি সাইয়ার के उनार ihsaনের একটা বদলা দিতাম ihsaনের বদলা দিতাম আবার साधुर हाथे हमारे लिया दो तो उनके स्टूडेंट ने अपने हुजूर को दोबारा साधु के पास लेकर गए जोगी के पास मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही लेकर गए जावर पूरे हुजूरे कोइला ए जोगी साहब साधु साहब अपने तो उच्च मकाम की रकम हासिल कर सके इतना ऊंचा मर्तबा कैसे आपको मिला ताइन एक का जवाब दी सुन बड़ो सुंदर जवाब ताइन कोइला कि मौलाना साहब আমার দিনের ভিতরে আমার নফসের ভিতরে যে কাজ করার খেয়াল আর ইরাদা আর এই কাজটা আমি করি না আমার নফসের খিলাফ কাজ করি আমার নফস এখন খেয়াল আইছে যে খানি খাইতাম যে আমি খানি খাই না আমার নফস খেয়াল আইছে যে এখন ঘুমাইতাম আমি ঘুমাই না ওই সময় আমি নিজের মাযহাব হিসাবে ইবাদত করি আমার নফসে খেয়াল আইছে যে এখন আমি মার্কেট যাইতাম ওই সময় আমি মার্কেট যাই না तो नफ्स में जो ख्याल आता है जिस समय ये ख्याल आए उस समय हमें वो काज करी ना अपने नफ्स के बिल्कुल पॉजिटिव उसके खिलाफ हम काम नेगेटिव हम काम करते हैं बुजुर्गाने दीन को तो दूर पर्यंत उनारा सोच शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बोला कि जोगी साहब साधु जी आप जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या झूठ कर रहे हैं ताकि बोला एक बारे सही कोनो झूठ ना है तो मौलाना ने कहा कि अच्छा ये बताइए कि दुनिया में तो बहुत धर्म है हिंदू धर्म क्रिश्चियन धर्म बुद्धिस्ट आसे सिख मत आसे इस्लाम धर्म आसे तो आपके दिल में अपना दिले भीतरे कोनो दिन इस्लाम आना ख्याल ऐसे বুঝছেন তো কোনদিন আপনার দিলের ভিতরে মুসলমান হওয়ার খেয়াল আইছে নি কইলা না আমার দিলের ভিতরে তো মুসলমান হওয়ার কোনদিন খেয়াল আইছে না तो मौलाना बोला कि आप तो अपने दिल और अपने नफ्स के खिलाफ काम करते हैं जो कि मुसलमान होने का ख्याल नहीं आया तो उसका उल्टा ये है कि आप मुसलमान हो जाओ এখন তো যোগী সাহেব নিজের কথা দিয়ে বসে গেছে बस गया तो তাই কইলা যে মাওলানা সাহেব আশা আপনি আল্লাহর একজন ওলি আর আজকে তো আমি আমার কাছে কোনো উত্তর না আর আমি আমার ধর্ম হিসাবে বহুত উচ্চ মাকাম হাসিল করছি খুব বেশি আমি তপস্যা করছি আর আমার উসুল হিসাবে আপনার কথাটা একবারে সহি মাওলানা সাহেব হাত बढ़ाओ और उसको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाओ शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ওই যে মাওলানা ওই যে ওলি ওই রকম হুজুর তাই একটা আমল আজকে রাইট সম্পর্কে বয়ান করব তার কিতাবের ভিতরে লেখা আছে कि আমরা তো নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার করতাম পারছি না আমরা বড় বদকিস্মত বড় ভাগ্যশালী कि हमने अपनी आंख से अपने चुप से अपने प्यारे नबी प्रिय नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा हदीस में आया कि उस शख्स को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी जिसने मुझको देखा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते जे हमारे देख से कोनो दिन जहन्नमेर आগুন उसको नहीं जला पाएगा उसके अंदर इतना शक्ति ना
আমরা বড় বদকিসমত, আমরা নবী সাহেব মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখতাম পারছি না 1400 বছর বাদের জামানা আমরা পাইছি। তাই লিখছো যে প্রত্যেকজন মুসলমান चाहे अल्लाह वली बड़ो बुजुर्ग हाफिज कारी मुहद्दिस मुफस्सिर या एक नंबर पापी का की महापापी, किंतु यदि वो मुसलमान है तो उसका ख्याल होता है कि ओ अल्लाह हमारा निज़र छूट दिया, नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखता पासीना, किंतु ए अल्लाह अपने अमर ऊपरे एहसान को रोका, माया को रोका कि कम से कम खाबेर ভিতরে স্বপ্নের ভিতরে আমি আমার নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দিদার করতাম পারবো। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সব মুসলমানের ওই ইচ্ছা আছে তো যে নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কম সে কম স্বপ্নের খাবের ভিতরে আমরা দিদার করতাম। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखसन ए जे राइटटा एके रात मुसलमान 3 रात यानी आज के रात আবার আগামী সপ্তাহ 13 আবার আগামী সপ্তাহ 13 3 সপ্তাহ পর্যন্ত लगातार एक अमल जो करेगा अल्लाह करम करेगा, एहसान करेगा और इंशाअल्लाह खाबेर भितरे सपना में नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जियारत होइलो। अमल होइलो टाइम लिखो कि 2 रकात नफल नमाज पढ़ता, 2 रकात नफल नमाज पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आमीन तक पढ़ लिया। उसके बाद 11 मर्तबा आयतुल कुर्सी 3 नंबर पारा फर्स्ट पृष्ठा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम 5 বা 6 লাইনের একটা আয়াত আছে কোরআনে কারীমের ভিতরে যতটুকু আয়াত আছে সাইয়্যিদু আয়াতুল কুরআন সমস্ত আয়াতের সরদার হলো আয়াতুল কুরসি। आयतुल कुर्सी तो 11 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है, 11 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है और उसके बाद रुकू में गया, सजदा किया। अब 2 नंबर रकात 11 बार आयतुल कुर्सी, 11 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद। नमाज 2 रकात शेष ओवर पढ़े 100 मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी। ए दरूद शरीफ शुक्रवार जुम्मा के दिन असर के बाद में 80 मर्तबा ये दरूद पढ़ने से 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है और 80 बच्चर के गुनाह को अल्लाह माफ करता है। वही दरूद का 2 रकात नमाज शेष करने के बाद 100 मर्तबा ये दरूद पढ़ना है और उसके बाद सो जाना है। दुआ करो, दुआ करके सो जाओ। 3 सप्ताह लगातार इखलास के साथ अगर कोई मुसलमान ये अमल करेगा इंशाअल्लाह ख्वाब में सपना में नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। और बात इंशाअल्लाह। नंबर 1। नंबर 2 कल के जुम्मा दिन, जुम्मा के दिन जो तैयारी करते हैं जुम्मा की वो करते ही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रिवायत है अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं इन्ना फिल जुम्आति लसाआ कि जुम्मा के दिन एक टाइम एक समय ऐसा है ला युवाफिकुहा अब्दुल मुमिन यसअलुल्लाह फीहा खैरा कि उस टाइम में जो मुसलमान भलाई की दुआ मांगेगा, ऐ अल्लाह हमको व्यवसाय दे दो, ऐ अल्लाह हमको माल दे दो, ऐ अल्लाह मदरसा को तरक्की दे दो, ऐ अल्लाह हमको इबादत में दिल लगा दो, अच्छे काम की जो दुआ मांगेगा इल्ला आताहु इया अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। सुभान अल्लाह। जुम्मा के दिन एक समय ऐसा है कि जो मुसलमान भलाई के लाइन से ভালো কাজের জন্য अच्छा काम के लिए जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। এখন হলো দুইটা কথা। नंबर 1 वो टाइम कौन सा है और नंबर 2
کوئی ٹائم جو کہ ہمارا پہاڑ اگر وہ ٹائم وہ سمے ہم کو مل جائے تو ہمارا کی دعا پڑتا ہے. تو وہ ٹائم کون سا ہے؟ بعض حضرات نے محدثین نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن آگامی کل کے اثر تک لویا مغرب پڑھتا ہو، خاص کر کے جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، یعنی مغرب کا ٹائم آگامی کل کے مغرب کا ٹائم قریب ہوتا ہے، اس ٹائم میں مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں باڑی میں باوضو ہو کر بیٹھ کر اور دعا کرو. جو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. کونوں محدثین کرام لکھ سن کہ جب امام صاحب خطبہ کے لیے نکلتا ہے، منبر پر جا کر بیٹھتے ہیں اور خطبہ دینے سے لے کر نماز آرمب ہونے تک جو دعا مانگو گے اللہ دعا قبول کرے گا. اللہ دعا قبول کرے گا. کنتو اس ٹائم میں دعا کرنے کا مطلب مکھ سے دعا نہیں کرنا ہے. امام صاحب جب خطبہ پڑھ رہے ہیں تو اس ٹائم میں مکھ سے زبان سے کچھ بولنا نہیں ہے، دل میں دعا مانگنا ہے. ہمارا دلے بھیترے دعا پڑھتا ہوں، او اللہ ہمارا غریب اپنے ہمار کاروبار ظاہر کا کوئی دکھا، او اللہ ہمار باری نہ اپنے باری ہمار انتظام کوئی دکھا، او اللہ کوئی بچوں ہوئی سے بیا ہوئی سے کنتو سنتان نہ اللہ نے سارے سنتان نصیب کو روکا. تو دل سے زبان سے نہیں دعا مانگنا ہے. پرائے اس ٹائم میں امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں تو پرائے مصلی اس ٹائم میں سوتے ہیں. اس ٹائم میں بیسی نیند آتی ہے اور ٹائم میں نیند نہیں آئے گی، لیکن اس ٹائم میں نیند آتی ہے، گھوم آتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کائن بیان کو سن کارن بیان کو سن. کارن یہ ہے کہ جو خطبہ کا سمے اور ٹائم ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. شیطان آتا ہے اور شیطان آ کر بادھا ڈالتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا یہ حقدار بنے گا. اللہ رحمت سارا پائے بوڑی نہ ہم پائے دیمونا، کسی بھی صورت میں اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملنا چاہیے. اور شیطان آ کر اس کے اوپر خون کا نیند کا اثر ڈالتا ہے. امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں اور مقتدی سب تو پونی میں رہتا ہے، سوتے رہتا ہے. اب نہ تو وہ خطبہ سنتا ہے اور نہ ہی وہ دعا کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے. میرے بھائیوں، خطبہ کو دھیان سے سننا اور دل میں دعا کرنا، اللہ دعا کو قبول کرے گا. اپن ہمارا دعا کتاب پڑھتا تو جو آپ کو دعا کرنا ہے کیجئے. کنتو ایک بہت بڑا بزرگ دیگر زمانہ جو کہا جائے کہ سب تکی بڑا اللہ ولی خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ تائیں اور انہار بندو کو ایک جگہ جمع ہوئی. اوئی ٹوپی کے اوپر مشورہ آرکو اسے کہ اگر جمعہ کی ساعت اجابت مطلب وہی ہو کہ جمعہ دن دعا قبولیت جو سمے آسے اس سمے کا جو دی اللہ ہمارے کے دان کرے، اس سمے کا جو دی ہمارا جانی کہ اس ٹائم میں اس سمے میں دعا کرنے سے اللہ دعا قبول کرے گا. تو تمہیں وہ کتا دعا پڑتا، تمہیں وہ کتا دعا پڑتا، تمہیں وہ کتا دعا پڑتا. ایک جن ایک کا ہوتا، ایک جن ایک کا ہوتا، ایک جن ایک کا ہوتا، اور ایک جن ایک کا ہوتا. کنتو خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم کو یہ پتا چل جائے ہمیں تو یہ جانی کہ آج کے جمعہ دن اور امت ٹائم میں اللہ دعا قبول ہوگا. میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مربیوں، اس دعا کو سیکھ کر جاؤ اور ہمیشہ یہ دعا ضرور مانگنا. ٹائم کوئی لا کہ ہمیں دعا پڑھتا ہوں کہ اے اللہ صحبت صالحین ہمارے دان کو روکا. نیک لوگوں کی صحبت، بزرگان دین، اللہ جرا ولی، اولیاء کرام، نیزر زمانہ بڑو کے بزرگان دین، اے اللہ انہارا صحبت ہمارے نصیب کو روکا. یعنی اللہ آپ کے جو دوست ہے اپنا کے ولیہ سے میں اس کے پاس جاؤں، بیعت ہو جاؤں، مرید بن جاؤں،
ذکر کروں اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ 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 اتنا بیشی کروں کہ اللہ تعالی ہم بھی اپنے زمانے کے آپ کا ایک دوست اللہ ہم کو بھی آپ ولی بنا دیجیے گا، بزرگ بنا دیجیے گا۔ صحبت صالحین، اللہ والا صحبت، اللہ والا کے ساتھ رہنا، اللہ والے کی صحبت میں جا کر بیٹھنا، اللہ والے کے خانقاہ میں جا کر بیٹھنا، اللہ والے کے ذکر میں جا کر بیٹھنا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہو جانا اور اپنے آپ کو اللہ والے بزرگ کے حوالے کر دینا۔ یہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ایک خدا یہ بیان پر سن تائیں کتو بڑو ولی آسلا کتو بڑو ولی کتابیں بکرے لکھا آسے خاص پوریا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ ہوں وہ زمانہ ایک بہت بڑا بزرگ تائیں بیان پر سن تائیں لکھ سن کہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ اولا اللہ ولی اصلا اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا، اللہ کا دوست تھا، بزرگ تھا اتنا بڑا کہ کوئی زمانہ راجہ مہاراجہ بادشاہ بڑے بڑے مالدار اس کے پاس آتے تھے اور آ کر ان سے بیعت ہوتے تھے۔ کوئی زمانہ ایک بڑا عالم اصلا ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، ملا جامی کے دل میں خیال آیا کہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ زندہ اصل امی جائے اور کیا امی انہر ہاتھے اوپر ہاتھ رکھیا امیوں بیعت ہوئے میں بھی مرید بن جاؤں گا تائیں جیسون دروازے بارے تاکی انہر بارے تاکی جیسون کہ رومیں بگرے بہت دامی دامی کارپیٹ، بہت دامی دامی کرسی، ٹیبل، فرنیچر، دامی دامی برتن، ہوا یہ کیا بولتے جگ ہے، گلاس ہے، پلیٹ ہے، دسترخوان خوب دامی دامی۔ وہ دروازے سے دیکھا اور دیکھ کر کہا نہ مرد آست کے دنیا را دوست دار، فارسی کا جملہ کہا نہ مرد آست کے دنیا را دوست دار۔ ارے ایک کیرو کو ملر ولی 1 لاکھ ٹکر خالی کارپیٹ آسے، 5 لاکھ ٹکر خالی فرنیچر آسے، کوئی 1 لاکھ ٹکر خالی دسترخوان، برتن، ٹیبل اتنا ہوتا آسے۔ اتنا مال جس کے پاس ہوگا، دنیا کا وستو جس کے پاس ہوگا، وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ڈھونگی بابا ہے، جیسے کہ کبھی کبھی علاقے میں لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی داڑھی رکھ لیا، جبہ لگا لیا اور 1 کلو کا آنڈو پیر جو ہوتا ہے 1 کلو کا تسبیح بنا لیا اور تسبیح کیا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے وہی بہتر جانے۔ تو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہ مرد آست کے دنیا را دوست دار، یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ کیرو کو میں بزرگ ہوئی کو لاکھ لاکھ ٹکا جیس انہر باری دیتے آتے نہ انہی ولی نہ ہے، اور وہ اندر نہیں گیا، باہر سے لوٹ کر چلا گیا۔ جائتے بہت بیشی حیرانی آتے ایک مسجد میں جا کر وہ سو گیا، نیند آئی، خواب میں دیکھا، سپنا دیکھو کہ قیامت قائم ہوئی سے سمجھ تو مانوش مارا گئے، سب لوگ مر گیا اور میدان محشر میں لوگ جمع ہیں، اللہ حساب لے رہا ہے، ادھر آؤ تم نے کتنا نیکی کیا، کتنا نماز پڑھا، کتنا روزہ رکھا، کتنا پاپ کا کام کیا، عمل کو وزن کیا جا رہا، ویٹ کیا جا رہا۔ بخاری شریف کے آخری حدیث کے پاٹ پر ہوئے وہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ مطلب وہ جو حدیث ہے، مطلب آج کے حدیث کا پڑھا ہوئے وہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں عمل کو وزن کیا جائے گا، ویٹ کیا جائے گا۔ تو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ عمل کو وزن کیا جا رہا ہے، ویٹ کیا جا رہا ہے۔ انہر باری ایسے باری جب آیا تو 1000 آدمی آ گیا ہوگا، تین ایہ بولا کہ او ملا جامی تمہیں ہمارے گالی دسرا، دنیا ہمیں بدلا ہوئی تھی نا، آج کے ہمیں بدلا ہوئی تھا، دنیا میں بدلا نہیں لیا، آخرت میں بدلا لینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس کو گالی دیا تھا، جس کے اوپر ظلم کیا تھا، گالی دینے والا، ظلم کرنے والا، اس کی نیکی کو، عبادت کو
مظلوم کو اور جس کو گالی دیا تھا اس کو دے دیا گیا۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسون کہ انار نیکی کا ایک بڑے شیش ہوئی سے انار نامے آمالے کتے ایک کا نیکی ہوئی سے نا الٹا کو ایک دن آور ہوئی سن بہت آدمی ادھر آ گیا ہے کہ اس کا حق اس کے اوپر باقی ہے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ پریشان بہت بیشی پریشان ওই সময়টায় দেখুন যে একটা ঘোড়ার উপরে বইয়া একজন মানুষ আইতরা আর ওনার লোকে लाखों लाख मानुष तो गुनाह हुए। सामने जब आया तो देखा कि अरे ये तो वही बुजुर्ग है ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार चार बारी किया हमें क्रिया ऐसी हमें बड़े तो इसी ना ये तो वही बुजुर्ग है। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि बड़ो परेशान कोयला के जामी परेशान की तरह की था उससे ताकि निजर घटना बयान करता ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह निजर एकजन मुरीद के কইলা कि ओ আমার মুরিদ ও অমুক সাহেব আমার নামে আমালের ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ বহুত নেকি আছে আমার নামে আমাল কি কিচ্ছু নেকি मुल्ला जामी को दे दो। मुल्ला जामी ने दिलाओ ताकि इसका बेड़ा पार हो जाएगा ये भी जन्नत में चला जाएगा। ये ख्वाब देखने के बाद आंख खुल गई गुम शेष तन गुजरी सुन कि ये जो ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह हसा उन्हीं अल्लाह बड़ो वली बहुत बड़ा बुजुर्ग है इसीलिए तो उसने अपना नेकी हमको दे दिया। बाद में घर नहीं गया लौट कर अबार ख्वाजा उबैदुल्लाह के यहाँ गया। जब उनके पास गया तो ख्वाजा उबैदुल्लाह साहब ने कहा कि मुल्ला जामी तुम तो सुबह भी आया था मेरे घर पे तुमने ये सोचा कि हम ही तुम्हारे टैक्सी ना किंतु तुम मेरे घर पे आया था बैत होने के लिए तुम ही तो गए कोई सुना हमार बाड़ी तक ही कैसो किया आबाद की तरह किया तो मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा घटना बयान किया पूरा ख्वाब बयान किया। बादे ए वली साहब अल्लाह के बुजुर्ग ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह कायन कोइला के अगर दारत बराए दोस्त दारत आगे मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह कोई सुन न मर्द आस्त के दुनिया का दोस्त दारत वो मानुष अल्लाह का वली नहीं हो सकता जो दुनिया से मोहब्बत करता है माल दौलत टाका पैसा दुनिया के जिस गुना से मोहब्बत करता वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। एक होता जवाब दिया ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह अगर दारत बराए दोस्त दारत আমার দিনের ভিতরে যদি দুনিয়ার मोहब्बत আছে আমার জন্য নাই আমার দরবার আমার বাড়ি আমার ঘরে बड़ो बड़ो बादशाह राजा महाराजा आता है जब एक बादशाह एक सीएम आपके घर में आएगा अपना गाड़ी जो ये कुर्सी टेबल ना है तो किसी से जाकर उधार लेकर आएगा ताकि सीएम साहब का हम इस्तेमाल करें। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह कोइला कि हमार दिलेर भितरे दुनियार मोहब्बत ना हमार बाड़ी बड़ो बड़ो टाका पैसा वाला आता है इसी कारण से हमने अपने घर में ये दामी दामी सामान रखा है। मेरे भाइयों मेरे कहने का मतलब मात्र एक का होता कि जुम्मा की रात है आगामी कल के जुम्मा दिन हमारा दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह सोहबते सालिहीन नेक लोगों की सोहबत हमको नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमको भी अपना दोस्त बना ले।